Game 2 na ta sa ato ang championship match sa daog sa game 1 ng team Karkar City. Ang team la ni Dustin, Lyle og ni Jeffrey. Kini game 2 na, game 2 na. O kini di ato ang volleyball tournament dayon-dayon diri ha sa barangay Magsico, San Fernando, Cebu. Sponsor niya sa mga barangay official diri sa barangay Magsico. Og anden ni sa Yads Casinilio and Boss Joseph Ababa Promotion. Og organize ni Boss Joseph Ababa himself. Dos na kini para tres. Servisyo Joshua. Bagyong habagat tuana. Mikusukuso na. Agay tuana Joshua. Nice defense. Agay overhead. Dewa madas layat ni Mighty Mides. Nalapawan. Side out 2-0 ha, 2-0. O bola sa team Karkar City. Servisyo Lyle. Para ano? Bagat. Tulail. Pokot ang maral, side out. O servisyo Mides. Bias Spartan sa Tibidis la. Sagnato ninyo. Sumakay pa kayo, sabi ni Mighty Mides. 3 akin para 4. Joshua. Pokot ang maral. Side out, side out. 3-0 ha, 3-0 atong game to ha. Okay na atong bakbakan diya o championship match na to. Best of 3 games ni. Kinsay makadaog og kaduha ni mao nay ma-champion ha. Nakadaog nagkausa ang team Karkar. Usa na likuang ang ilang kuhaon para ma-champion. Ono 3 score. Kini para do servisyo Jeffrey Mides. Tulail. Mighty Mides tuara. Grabe oy gilatan si Mighty Mides oy. Gitarget maayo si Mides sa atake sa team Karkar City. Para igualis na ang team Karkar. Bagat, gigamit na siyang atsa. Gibahugang Joshua. Joshua again. Jeffrey, agay gilubag ang team rin ni Mighty Mides. Wala. Nagpauwa na og bala ang team Barili. Out ball. Igualis na, igualis sa Chris na. Shout out na yan ni Boss James Hiniralaw ni Minso. Gika ni GC Hiniralaw aka Daot. O ni Boss Upaw. Home court ni nila diri ha, home court ni. Home court ni sa mga Hiniralaw ni diri barangay Magsico, San Fernando. Upaw Hiniralaw, shout out. O ni Inting Tagaro, shout out. Para 5. Boss Munjing Alia, shout out. Arak na. Tamang silingan. Wala 5. Boss Janak Rabaya, shout out. Konsyal Silsong Kabunada, shout out. Ala! Lail. Agay. Away from home, away from home. Auto nga blow, auto nga blow. Servisyo. Agay. 5-3 pa boss. 5-3. Ini para balik. Wala, change court na. Stress. Naglabaw na sa dang team Karkar ha. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Ang lamian nga chicharon mapalit ninyo diha sa mga outlets diha sa Sangat San Fernando, Karkar og sa Abugon Sibunga. Og ang email ban for rent mga kaibigan, kontakan ninyo kung nagkinahanglan mo ban para sa inyong kasal. Kontakan ninyo sa numero 0995-245-411. City na. City 3 kini para 8 servisyo Dustin. Das in the wing. Ngigang Laila. 8-3 na, 8-3. Grabe ang mga tira oy.
Ungasi ang mga bola oy sa Team Karkar City. Nagbusagak sa kadaghan. La. 8-3 kini para Nueva Servisyo Dustin the Dust in the Wind. Agay tuara sukarap na siyempre. Side out, side out. 8-3 sa kini Servisyo Mighty Midis para 4. Dustin. Win. 4-8. 4-8. Kini para 5. Dustin. Para 5. To Joshua. Lyle. Saktos magrak ang Lyle oy. Agay. Out ang Tiramindes. Out ball. Out ball. Side out, side out. 4-8 kini para Nueva Servisyo Lyle. Bagat. To Jeffrey. Lah, gi bato. Kana. Ay tuara. Alah, gidak-dakag mayo si Dustin Maygay. Nakapanagang. Muragi persen. Susan Roses Amalia Puentes. 9-4 score. 9-4 na mga kaibigan, 9-4 na. Lah. Kini Francis. Kini Servisyo para Jis. Dustin. Bagat la, namungutas bagat ha. Undak na. Ang ngilngigaw eh. Sus bagsika tirahan ni Dustin oy, the Dust in the Wind. Igking ang team Barili atong tiraha oy. Wa kalihok, wa kaalma atong tiraha oy. Ay gay po Kotlail. Side out ha, side out. Bad item, bad item. Oh, Servisyo bagat. Jeffrey. Side. Lyle. Midis lah. Para. Midis again. Out ball. Bad item. Oh, Servisyo Jeffrey. Midis. Jeffrey again. Agay Jeffrey. Midis wala. Agay tuara. Duha ra gay kapaingnan sa ambisyon. Ug di ka ba nato mapordoy ka. Lasunat aray. Lah. Tuara. Agay! Pokot na. Sunat mula sa Team Barili. 11-4 ha, panay na diri. 11-4. Para daog na ang Team Karkar kini para 5 Servisyo Joshua. Lyle. Kana. Kuha na. Giba ang depensa ni Dustin. 5 na, 5. 5-11, 5-11. 5-11 score. 11 ang Team Karkar. Oh, Servisyo Joshua para size. Mighty Midis, midakdak. Age. Para. Win. Size 11, size 11. La. Oh, Servisyo Joshua para City. La. Agay. Tuara. Iyayay si Mighty Midis. Side out, side out. Good team. Okay na Servisyo Dustin. Para daog na, para champion na. Dustin may bundak. Lyle to the rescue. Dustin kita agak tungod, kuha pa. Lagi no pa na spike putukan. Awas ang team ni Mighty Midis. Champion na ang Team Karkar City, ang team la ni Jeffrey, Dustin ug ni Lyle. Oh, congrats. Congrats ninyo sa inyong pag-champion diri sa Barangay Magsico, San Fernando, Cebu. O atangin ninyo ang ato ang exhibition game. All of tail double.